Sayo pa sa buntag nakadawat na taog message gikan kang Kevin. Giimbitahan ta niya nga mukuyog sa ilahang adventure. Nakahibaw na ko nga si Kevin hilig ni mag-hike sa nature. Sa pagsulti ni Kevin nga sa ilumabis ang trail wala na ko nagduha-duha nga mukuyog sa ilaha. Maong ni-approve dayon ta nga mosabay sa trail nila. Dinhi sa ilumabis ang napili nilang laagan. Kay dili lang overview ang makita nimo aning lugar. Daghan sab tagas nga busay nga ginadayo og mga dayuhang turista aning dapita. Finally, nakaabot ra gyud ni Kevin dinhi sa lugar sa RJ. Mao nang sapa karon nga among subayon. Ug sa tumoy-ana nga sapa mao gyud nga mo ang target nga location. Ug diha mimuhimo sa among camping. Mao ni sila nga mo ang kauban. Mao ni si Janrel, Balenas, Romar ug Kevin. Mao ni sila nga atong kaubang mag-adventure karong adlaw. Ang hilig ug naandan nga batasan ani nila ang magsuroy-suroy ug mo-explore sa lasang. Nature lover kung sa English term. Para sure nga makabalik ta sa tuang trail, mukuha ta og tulo ka guide. Kay kung kita-kita ra, basin og mga saag ta, og dito ta molapos sa South Africa. Samtang gabaktas mi nakaagi mi og nagclassify og sayote. Og base sa among naobserbaran, sayote ang pinakadaghan nga tanom nga imong makit-an dinhi sa Ilumabis Kidapawan. Silbi mao ni siya ang ikaduha nila nga panginabuhian. Medyo galisod na ang trail namo aning dapita. Mao ni siyang una og taas nga bungtod nga among gisubida. Almost 1 hour ang na-consume namo before mi nakahawa aning bungtura. Super delay kay ang pasaka perting taasa. Laban alaksan. Wag guro ni bawi ba? Kamas ba de? Kamas. Okay raya. Human na mugtunga sa atong bungtura, nakaabot mi aning gamayng busay. Then himi ni pahulay og dugay. Kay lahi ra gyud ang imong ambiance aning dapita. Kay bisan ang camel nga perting uhawa, perting lipaya sa pagkatilaw nila sa tubig aning sa paa. Mao ni ang pinakaunang busay nga among naabtan. Kung gusto niyo mo explore din medyo distansya gid siya. Ug wala mo anga ikabalaka kay 80% ang seguridad aning lugar. Pagkahuman ko hulay ato nga busay, automatic larga na punta. Kay mao may tuyo na to ang mula-aglaga ning lasang, di ba? Kay mao naman gini atong batasan ang mahigugma sa kalikasan. Sukad pagbiya na mo ato nga busay mga badi. Gibati na gid mo ang kakapoy sa amo ang trail. Mao naka-desisyon mi nga sa unahan mangita mig busay nga pwede namong makan-an. Sa pagpadayon na magbaktas-baktas, nakakita ra gid may busay sa unahan nga pwede namong kapahulayan. Sa pag-abot namo ni Kevin aning sa paa, naka-desisyon ming tanan nga pahulay sa gid mi dining dapita. Samtang kakaon nga mo ang tour guide nga si Kuya Jody. Samtang kapaabot niya nakalingaw pud mig istorya og chika gamoa. Pagkahuman namong berenda og chika magpadayon na pudta. Adton gyud namo ang 13 kabusay aning lugar. Ug syempre confident kayo mi nga makuha namo ang goal namo karong adlaw. Nga makakuha og footage ug makapture namo ang mga busay aning lugar. Samtang galayo ang distansya sa amo ang trail, nakafeel na og gutom ang among kauban. Mao naka-desisyon mi nga mangita mi og lugar nga pwede namong malutuan. Kay suwito man ang tour guide aning lugar, idala mi nila sa payag sa iyang kaila. No-download, di ba na ay maano? Samtang kapahulay mi ani nga payag, gilutuan mi ni Kuya Jody og hinog nga karnava. Ug lahi-lahing trip ang ilahang panirada samtang kapaabot sa giluto niya. After 20 minutes natong paabot, finally naluto ra gyud. Ay usay, danahan niyo sa bariles sa Tilawon o sa Baron. Pakso sigla. Kaon mi dito umpa. Kamo. Sabot sila way pili. I-prepare na po na mong sarili kay manghawa na po miyan ang payaga. Muato na mi sa busay ug dito na po mi subay. Sa nagkalayo ang distansya sa amuang trail, nagkaana mong kalisod ang dalan nga among giagian. Sama na lang aning kuweba nga dalan. Dili ka makaadto dito sa pikas unahan kung dili ka moagi ani nga bangag. Wala gud kay choice ug wala gud kay ubang agian. Diri gyud ta moagi kay halos pangpang ang isig ka kilid ani. Dire patawag kita dya. Dire. Ay kanting nga. Bye guys. Dinhi mo lapos ang atong gisuong nga dalan. Duha ka klase ang ato ang makita dinhi. Una ang dako nga busay, ikaduha og ang saat bang ani. Gagmay og pino nga agas sa tubig nga mura og kurtina. Medyo nadugay mi aning dapita. Kay syempre dili ginato maiwasan nga magpa-picture labi na og nindot ang ato ang maabtan. Ug ang nakadugang pa, kinahanglan namo nga kuhaon ang nindot nga footage sa aning lugar. Pagkahuman-an ang tanan, kinahanglan na po nato adtuon ang sunod nga busay dinha sa unahan.
Paghawa na mo atong dapita, 5 to 10 minutes ang among na-consume gikan pagbiya na mo atong busaya. Ug laing busay na sad ang among naabtan. Dili na nimo mapil ang kakapoy aning orasa. Kay perting daghan na og sari-saring view na ang imong makita. Sama sa giingon nila, nature ang usa sa makarelieve sa atong mga problema. Human na mong picture-picture ug pahuay aning dapita, mularga na sadta. Kay daghan pang busay ang agiyon nato aning lugara. Dili na kayo lagyo ang busay. Kay mo baktas ra tagamay, lahi og nindot nga busay na pod ang atong maabtan. Lahi ang role pag abot namo sa busay. Video, picture ug pahulay ginagmay. Pagkahumanan ang tanan, sugod na sa baklay. Super naglisod yun mi aning dapita. Kay walay tarong og dalan nga insakto. Kinahanglan na namo og alalay. Kay ang kinahanglan sa trail ngayong ani, kinahanglan gyud ang pagtinabangay. Sa nakahawa na mi atong dalan nga perting lisura, another busay na pud ang among nakita. Nihapit og nikuha ra pud mi og footage sa ani nga busay. Take og picture ginagmay, pagkahuman nilakaw ra dayon mi og wa na mi nagdugay. Kining sa paara ang among gisubay. Og sa unahan ani, makita og ma-appreciate ra nimo ang gagmayng agas ani nga busay. Muhapit og magpa-cute-cute ra gyud ta din hikadyot. Na-amaze ko siyang kanindot og kagamay, makaingon kang amazing nga busay. Hapon na upadayon gyapon nga baktas sa unahan. Gikapoy na ang tanan og mangita na mig lugar nga pwede namong matulugan. Samtang kapangita may lugar nga among mapahulayan og matulugan, dinhi mi nakaabot sa bato ni Montera. Sama sa giingon nila dinhi gatulog ang mga tigulang sa unang panahon. Unya kay hapon na, mo prepare na ta para sa atong panihapon. Sa dili pa mo ngit-ngit, kinahanglan maka-prepare na ta sa atong matulugan. Samtang galuto og panihapon ang among kauban, na busy pod sila prepare sa ilang matulugan. Kanon na lang tuon para makakaon na ta para sa atong panihapon. Kay naluto naman og human na may kaon, wala na tay laing buhaton kun dili matulog na dayon. Naarami sa gawas nagduyan ni Balinas. Nakamatami pagkalauna sa gabi. Kay nibundak og taman ang kusog nga ulan. Nibalhin mi dinhi sa sulod sa tent ni Kevin. Kay dinhi mi matulog kaming tulo. Sa nakatulog nami, taod-taod na pud ming ni mata. Tungod sa kusog nga ulan, perting basaa sulod sa tent nga among gitulgan. Perting basaa apilang mga duyanan. Maong si Kevin nga among kauban, dito siya natulog sa gawas. Kay wala man gyud mi matulgan ni Balenas, siyan lang ang ni-adjust. Sa pagkabuntag na nang mata na ang tanan. Nagachika sila kung unsay kahimtang nila kagabi. Og ni mata na pud si Kuya Noni. Morning guys, so nag-charge na si Kuya Noni sa iyang Borponex. Hindi mag-charge pre oy. Sa pagkaadlaw na, nilahin na ang color aning sa paa. Ana sila kung mukusog ang ulan, mo brown gud ning sa paa. Tungod sa lata og layang dahon nga maanod aning tubiga. Samtang gapaabot ming maluto ang among pamahaw, nagalingaw pa mig sayaw-sayaw. Kaya nakaluto naman sila, mamahaw na ta kay mo na nitong last nga tapok-tapok kay manguli na ta. Before na ko umano ning video, dahil kay salamat sa inyong pagtan-aw. Don't forget to follow, like and share.